Bonjour jiabijiaby ty zao misy tuto ataonao rehefa anao misy forfait akama de anao mba te hizaha ohatra hoe vidéo amin'ny YouTube, clip zao no tegna mety. Vidéo YouTube anao afaka mizaha fichier PDF, document, image de maromaro ny raha ataonao. De izy zany mila forfait akama fo de efa mety. Ohatra zao ninaka ty zao za miditra amin'ny navigateur de mizaha info conso, de ninona ty zao solde forfait akama valable jusqu'au 23 janvier 2018 illimité. De nina zao zany juste hoe akama fogna ny ampiasaiko. De inona amizay zany zavatra ilaina, de ny zavatra ilaina zany ny tena mety zao anankiray fotsiny, de mila misy messenger. De firy ma zao version messenger anahy ty? Version messenger anahy zao 100.0.0.29.61 de stockage ihany de minaminagna ihany izy. De le version ambany regny de ohatrany tsy mety amty tuto ty de za magniraka anao hoe version 95 miakatra na soit 98 miakatra zao mety amin'ny ty. De miditra amin'ny messenger anao de anao rehefa miditra amin'ny messenger eo de mandeha amin'ny barre de recherche anao, de ny zavatra ataonao recherche eto de ny zavatra recherchenao zao le fôtony version ninao ka agnabognabo mahita robot zany ohatrany reto antsoina hoe bot izy amin'ny anglais, bot messenger. De mila mahita robot zegny messenger anao, de anao magnano recherche hoe bot cherche, de miandry ny résultat foana anao. De réseau-nazy zao AS plus fa le réseau aty zao lent fôtrany misy malegny. De rehefa hitanao bot cherche premier résultat, de ity zao izy cliquenao ndraikiny magnaboaka bouton menu bleu zay ambany eto io misôratra hoe démarrer, misy démarrer zay izy eto fa ninahy ty zao efa ela nampiasako azy ty tonga de efa tsy mipody taloha, de cliquenao amin'ny démarrer io, de rehefa voacliquenao amin'ny démarrer io tonga de izy mandefa message aminao zay, de raha ohatra maromaro ny zavatra tianao hoe de cliquenao amin'ny hoe aide, soit anao mikliky amin'ny aide, soit anao manoratra hoe aide na help plutôt, help. De anao mikliky help igny rehefa tonga de hazo ny message igny de le réseau somary miramoramo zao mahatonga ninaka ty zao tsy mety mandeha ty. Help izy ataoko en anglais essayeko aide koa izy amin'ny français, de ohatrany samby mbola tsy mandeha zao izy. N'inona antony nahatonga azy igny? De le réseau ampiasaiko zao ohatrany faible be, de le bot cherche koa zao mbola tsy direct ni-capte le raha nirechercheko, de après afaka fotoana kelikely izy tonga de magnaboaka résultat. De ny zavatra azonao recherchena aminazy ohatra hoe vidéo de soratiko hoe YouTube raha ohatra andeha hizaha vidéo clip YouTube de
asiko 2 point de asianao le recherche amizay, ohatra ambassadora, ohatra igny zao ataonao recherche fa ninahy zao ohatrany mbola tsy mety fotony le réseau fogna. Bon, ty zao izy magnaboaka résultat mikasiky ampodako ndraika, recherchenao YouTube, asianao 2 point de asianao ambassadora de envoyenao, de izy zao manao recherche amy YouTube fogna. Ty zao ny ambassadora Jesoa miady ho anao, Jesosy fananako ambassadora, neny ambassadora, Jesofiane ambassadora, ambassadora regny. De raha ohatra mbola mila vidéo fanampy anao cliquenao amin'ny more result, ça veut dire hoe plus de résultats izy amy français de regny mbola misy vidéo maromaro be, de anao afaka misafidy zay tianao, de afaka tapenao koa le titre rehefa hainao tsara le titre, de ohatra am'zao za zao angala vidéo ty de za miklika hoe get video, hoe obtenir la vidéo, de izy am'zao manome safidy, de le 720 zao edy efa tsy naboakany de za zao miklika amin'ny na 360 na 240 na 144, de le ambanimbany na zao faible ny image fa le agnabognabo zao mazavazava, de ny klikeko 360p de rehefa tsy mety 360p de ajotsoko amy 240p, de igny zao izy mbola manao conversion le vidéo. De miandry kely foana ianao zao, izy zao tonga de azo mihitsy le vidéo de afaka téléchargenao izy de afaka jerenao koa, anao rehefa tsy télécharge de afaka mijery. Zao tena mety be afaka agrandisseko pardon. Tsy manana hatolotra fa e mahantra loatra, ok mety de afaka alainao koa le vidéo audionazy am'ty, de ohatra koa anao recherche image za de klikeko hoe image ataoko hoe ampahana ohatrany ambany volonay ty ohatrany malaza be image plus le zao ohatrany magnaboaka résultat maro be izy, regny mikasika tsy voatery ampahana foana jiaby fa tsy maintsy misy ampahana foana io raha ohatrany hitan'ny google le tany hoe ampahana, de ty zao amin'ny CG ampahana igny ça va, ty amy CG ampahana de reny mpianatra ny CG ampahana reny,
mety amy plage-nampahana, reny plage-nampahana fogna, non Antsorilava igny. De igny zao Madagasikara, nanana na Antala na collège Ampahana, ty zao ohatrany tena mampalaza Ampahana be mihitsy a. De raha ohatra telecharge ty sary ty zao get jpg, tonga defa azo zao le sary get image. De raha ohatra mbola mijery foana zaho plus de résultat igny, more result, tonga de mipoitra foana video maromaro mahakasika azy, reny. Reny a video marobe. De afaka koa zah manoratra hoe PDF de ty mihitsy, ty zao tsy mila atao deux point foana, PDF les problèmes de la four à micro-ondes. Igny zao ohatra jereviko amy Google zah manao recherche igny dreo, tonga de more result rehefa mbola mizaha betsabetsaka fogna anao, reny a. De ty zao izy amy Google raha ohatra angala izy sary anao get as png, obtenir comme image, obtenir comme PDF, preview, fa rehefa ohatran'ireto izy a tonga de mety tonga de téléchargena fogna, four à micro-ondes bénéfique ou maléfique, four à micro-ondes guide d'utilisation et entretien, four à micro-ondes, voilà. Si le problème ne peut être résolu à l'aide des instructions ci-dessus, tena magnaboaka zao a. De ohatra alaiko zao araiky ty get PDF, tonga de mamadika izy ho PDF izy ambany ato a. De miandry fogna anao a agnatin'izy mamadika le izy, zao izy tonga, rehefa tonga igny a tonga de afaka téléchargenao, télécharger, de izy mitelecharge forfait akama foana ampiasaiko io a, fa izy tonga de manokatra navigateur Chrome, fa ninahy zao fa nataoko toujours amy Chrome, tonga de mitelecharge, voilà, telecharge ho azy izy a, jereo zao telecharge. De ty koa misy anankiray mitovitovy amy bot cherche fogna izy a, de zah koa manao recherche, zavatra ataoko recherche zao hoe Alfred bot, pardon Alfred fogna izy ty zao, voilà Alfred bot. De Alfred bot koa ohatrohatrany bot cherche zao tonga de le Google mihitsy, Alfred bot koa mitambatambatra amy Google ohatrohatran'ny bot cherche. De Alfred ty zao a cliquenao Alfred bot a de mangataka démarrer izy a, izy mangataka démarrer igny ninahy zao fa avy nampiasaiko foana jiabijiaby regny tonga de mety,
de afaka manao recherche koa anao amin'ny YouTube hoe YouTube ambassadora de jerevintsika koa ny voilà niny koa zao niny Alfred de raha ohatra anao mbola hijery manaraka page suivante tonga de micharge hafahafa ndray izy page suivante de raha ohatra fa ty zao andeha alaiko ty andeha alaiko regardez de magname format izy tonga de 360p foana ty de tsy afaka misafidy anao de raha tsy zay de miandry foagna anao miandry izy mamadika le fichier igny miady ho anao ambassadora live Antsankira de zao tonga zao le vidéo tonga de afaka jereviko izy zao mety de raha ohatra télécharge vidéo ty tonga de cliquena ela eo de enregistrer la vidéo utiliser le forfait tonga de mienregistre zao izy de raha ohatra le YouTube tsy nasianao 2 point fa YouTube ambassadora de ohatrany tsy mitovy zao résultat de izy teo tonga de mirecherche amin'ny YouTube foagna fa raha ohatra tsy nataonao 2 point YouTube de YouTube ambassadora jerevy résultat igny ohatrany tsisy mihitsy tsisy zay tianao eo tsisy ambassadora mihitsy de zay aminjay anaovanao hoe mila asianao 2 point YouTube de ohatra hoe YouTube tsisy 2 point de ambassadora foana ambassadora de jereo foagna izy jereo zao na ty zao ohatrany tsy mahita mihitsy de mila ataonao 2 point zao izy de afaka mirecherche doc koa anao doc sy PDF na ataonao 2 point na ataonao tsy 2 point mitovy foagna de ohatrohatran'igny ny ataonao raha tia hahazo internet gratuit ampiasaigna forfait akama foagna ny ampiasaina de raha ohatra misy zavatra tianao fantatra betsaka mahakasika azy asianao help foagna de igny zao izy manome suggestion hoe de zao koa anao rehefa mikoragna amin'olo tsy hainao fiteny de le fiteny tsy hainao igny afaka avadikinao ato ohatra hoe translate de raha ohatra za zao manoratra hoe pardon I love my family de tonga de hitany hoe inona zavatra andrabeko tonga de English detectany de traduisena amin'ny inona zao iny traduiseko amin'ny malagasy ohatra jereo tiako ankohonako tena marina zany de afaka koa anao ohatra hoe translate zao mila asianao 2 point foagna izy translate hoe
ohatra hoe tsy mahafantatra tsy mahafantatra enregistré zao le vidéo iny ny zavatra tsy hitako de essayeo atao malagasy officiel rehefa hanao translation de jereo zao ihany fogna de le réseau mahatonga ny ohatrany misy tsy mandeha de misy tonga de mandeha arakaraka le réseau aminay aty à Diego zao ohatrany ratsiratsy be fotony magnôragna misy malegny ohatra ataoko essai zany raha ohatra hoe translate fotsiny ohatrany mety de raha ohatrany mety de tonga de soratiko hoe translate deux point tsy mahay zavatra maro de ohatrany mbola tsy hitany foana ty de essayeko foagna ataoko hoe tsara ianao de ohatrany mbola tsy hitany foagna le translate de essayeko ampody amizay reo le hitany taloha translate de zavako hoe hainy ve ty sa tsy hainy ohatrany hainy mihitsy de ataoko hoe french j'aime ma famille c'est bien translate izahay tsy manaiky jereo zao tonga de malagasy detected de avadika inona zao avadika hoe inglisy ohatra we do not agree marina zany we don't agree tena tsy manaiky mihitsy zahay de marobe ny zavatra vitan'ity de mety fogna na bot cherche na Alfred jerevitsika koa résultat amin'ny Alfred désolé une erreur est survenue quand j'ai tenté de vous répondre je vais vérifier ce problème faisons autre chose en attendant ohatrany Alfred tsy mety anaovana traduction mihitsy de ty koa za zao misy bot anankiray koa antsoina hoe instant translator instant translator koa anisan'ny robot anankiray zay ohatrany tena fanaovana traduction fotsiny izy le tonga de misy aide aloha agnabognabo agny fa za zao fa ela ampiasako azy tonga de tapenao ohatra hoe french
tonga de envoyenao, tonga de izy mivôlana hoe absent na I'll translate to French, tonga de indraindray traduiseko zao ny zavatra soratinao io, traduiseko amin'ny français zany hoy izy, de za amizay manoratra hoe ity zao taloha izy nafantatra teny malagasy fa amizao izy efa tsy mahafantatra teny malagasy, de raha ohatra hanova teny malagasy tonga de mampiasa bot cherche fogna, ohatra hoe I don't know, I don't know what you say. Voilà, tonga de hoe je ne sais pas ce que vous dites, I don't know what you say, tena marina. De rehefa rahabe diza traduction izy roa ty ihany no tena mety, ohatrohatran'izegny fogna, de misaotra pardon, de inona zao le juste vidéo tuto kely fotsiny, de afaka magnontany zavatra maro anao raha ohatra misy tsy mazava, de amin'ny page Facebook HJ zao page Facebook raha ohatra page Facebook na profil ty zao afaka hitadiavanao anahy raha ohatra misy problème na misy fanamarihana mahakasika tuto kely ty, zay fa zay fogna ny androany, misaotra.